is mantap mas bro. Ini ikan lais. Mantap, lumayan. My God. Lais lagi ternyata mas bro. Tapah mini. Uish. Hampir mas bro. Mantap. Namanya lais mas bro. Mantap ikan lais kita nih. Oh, jos, lumayan mantap. Pas bro. Oh, strik mas bro. Strik tidak terasa. Mantap. Nice. Ternyata slice lagi os bro. Mantap. Panin lais kita. Ini ikan lais mas bro, mantap. Strike. Aduh. Kita uncal lagi mas bro. Sup. Mantap. Ini lagi mas bro. Jos gandos. Jos. Mantap mas bro. Jos gandos. Mantap. Wah.
muter-muter. Mantap. Tidak mau berhenti nih Mas Bro. Cap. Kalau ini size-nya nggak besar Mas Bro. Tap. Muncul lagi. Oh, ada pergerakan lagi Mas Bro. Ikan apa ini Mas Bro? Oke, kita pasang lagi Mas Bro. Si strike lagi Mas Bro. Mantap tenan. Strike lagi Mas Bro. Ya, mantap ya. Sip. Sepertinya langsung strike. Mantap.